सखा इने तो आरंभ जेन चिठा दे बसले न सकाल पावा विष्णु केवे नारी रूप होइथिले मोहनी रूप को छाड़ी गिरी मोहनी रूप के छाड़ी गिरी केवे बे नारी रूप होइथिले कहवे जे रहला रे बा आर शिवर कन्या हेतिले बोलछु तो तार कन्या जे मुई जाने का हेटा मोहनी रूप रे अमृत बाढ़ी दिली सखा सखा और आमर कृष्ण कलारे मुग्ध होकर आमर जे कि गौरपाली गणेश पूजा किबा विश्वकर्मा पूजा तक सभापति सेक्रेटरी से आज्ञा मान कर मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देखबा आर गुटे कथा पत्रे चंजे का कथा गो विष्णु कहनी रूप होकर अमृत जन बाढ़ी थिले से कथा नै कहबो अलगा कथा कहबो बोली हां हां आगो मर्धन गो बाबू आगो दिले शिवर संगे दुती स्वयं नारायण हाय हाय आगो दुई जन कथा वार्ता हेउथिले पुन दिने शिवर संगे नारायण कथोपकथन चली जे शिव नारायण के काम बोलुछन गो बाबू आर मुई त्रिपुरा विजय मुई मृत्युंजय जानो हाय हाय आर प्रेम देवी मरंग के नहीं छुईब पुण मते पार्वती बिना मते केही भी माया नहीं करि पार तो नारायण चिंता कले इस शिव के आज गुटे पॉइंट ते खेलमी बोली हां आर केनता कले नारायण केनता कले गो आगो मोर के तो शिला रे जे विष्णु बसी थिले आर मोहनी रूप गो नारायण होई गले से ही क्षणी नारी रूप नारायण हेले जेते बेले नारायण मोहिनी कन्या रूप होइजन मोर कत शिला रे बसी करी तो शिव देखि दिले अति सुंदर नारी रे बसी छी जेते बेले शिव जेते ले पास के जीचन नारायण नारी रूप रे अति सुंदर दिसुचन आगो मर्धन गो बाबू आगो नारायण और माया रे जे शिव बोले पड़ी हाय हाय आर मोहनी कन्यार पासक जाऊ छन दौड़ी आर मोहनी रूपर पासके जाऊ छन दौड़ी सखा तो विष्णु के शिव कहितिले मते पार्वती बिना केही भी माया नहीं करि पार बस बस आ से जोग माया से न मते माया करि पारबे तो नारायण तोते टिके देखमी बोले शिव के ती तो कहार माया रे नहीं पड़ू बोली करी मोर किता शिला रे बसी करी मोहिनी कन्या रूप होइतिले हां गो बाबू आ जेते बेले शिव के देखे ही देले शिव कंदर्प सरोवर संभाली नहीं पाला आ नारायण के पास के दौड़ी जाउची देख तो है अरे जेते बेले दौड़िले प्रभु पंचानन अरे चतुर्भुज रूप के धरिले नारायण अरे चतुर्भुज रूप के धरिले नारायण गो बाबू तो जेते बेले शिव दौड़ी गले भगवान चतुर्था मूर्ति रूपे देखे इस समय रे शिव केनता कले गो आगो लाजे मोहपति देले प्रभु भोलानाथ हाय हाय अरे लाज
কথা প্রত্যক্ষ কুর্ম পুরাণ দেখিব এ কথা প্রত্যক্ষ भगवान मथुरा रे जन्म खेले अरे देवकीर सारा पुत्र कंस राजा मारी दर्पण शिलार पूर्व विषापु मुक्ति पाइला काल नेमी कंस वीर पूर्व विषापु मुक्ति पाइला काल नेमी कंस वीर सखा देवकीर षड़पुत्र के कही कि कंस विनाश कला कंस पूर्व जन्म काल नेमी दैत्यर 6टा पुत्र से माने 6 ऋतु से माने दुर्गा के बर मागी थी गो माँ हमको कहार हाथे मरण नहीं देबू केवल आमर पितार हाथे जदि आमे मरी जिमु मुक्ति पाई जिमु तो दुर्गा माता ताहा के अभिशाप देथिले तुम्हें देवकीर गर्भर 6 भाई जन्म हेबो और तुमर पिता काल नेमी कंस रूप रे जन्म हेबा अरे मुई दर्पण शिला रूप रे जन्म हेमी कंस जते बेले देवकीर षड़पुत्र के विनाश करी देबा मुई तुमर रक्त के शोषण कर देबी सखा अरे से दुष्ट निमंते देव गुण मते से कंस निमंते देव गुण मते रे देव गुण मते बाबूरे तब कले ताके मारिबो बोली सते तब कले ताके मारिबो बोली मथुरा रे मुई जन्म हेली सखा तो निदा विष्णु के देवता माने स्तव करुछन हे प्रभु तुम्हें यदि दुष्ट कंस के नहीं मारबो ई पृथ्वी के अत्याचार कर देबा ई समझ रे विष्णु भगवान भैरवी के डाकी कर कहउछन गो भैरवी और सही समय रे भैरवी के डाकी बोइली गो देवी सुनो जशोदार गर्भे बिजुली रूप रेती गोपपुरे हेबु जन्म सही समय रे भैरवी के डाकी बोइली गो देवी जशोदार गर्भे बिजुली रूप रे गोपपुरे हेबु जन्म तो भैरवी के डाकी कर विष्णु कहउछन गो भैरवी ती जशोदार गर्भे बिजुली कन्या ही कर जन्म हेबु और मुई कृष्ण अवतार हेमी और कंस के विनाश कर मते जत बेले वसुदेव छाड़ी जीवा तते धरि कर बोले सखा तो भैरवी कहूचे मुई जदी द्वापर जुगरे जशोदार गर्भरे जन्म हेबी मते सब दिन रक्त बोली मते खाबा के देबू मते जदी सब दिन रक्त देबू मुई मर्त्यरे जन्म हेबी भगवान विष्णु त्रिबार सत्य सत्य करी देली ई जेते दिन पर्यंत द्वापर जुगर बची थिमी काली तते रक्त पीबा के देले तुमी सेति लागि बिजुली कन्या रूपे भैरवी जन्म खेला सखा और भगवान कृष्ण अवतार हेला से बिजुली कन्या के कंस जेते बेला दर्पण शिला रे मारी देमी बोला ऊपर के उठी गलार कंसर मरण खबर कही देला और उल्टी करी कृष्णर पास के काली जई करी भैरवी कृष्ण तू तो मते सत करी थिलु और सब दिन रक्त बोली देमी बोली आजिर दिन दे कृष्ण कहिचन मुई तो तते सत्य करी छे जेते दिन बची तिमी निश्चय देमी और ती केंता पत्रे देमिति रक्त पिउ थिबु न सखा अरे सेति पाई मोही अष्टमल्ल मारी कंस राजा के मारिली सेति पाई मोही अष्टमल्ल मारी कंस राजा के मारिली सेति की रक्तारे तृप्त न होइला मोठारे कोला ओरदली
সেতিকি রক্তরে তৃপ্ত ন হইলা মোঠারে কোলা অর্দলি সখা কৃষ্ণ অষ্টমল্লকে মাইলে কংসকে বি বিনাশ কলে সেতকিরে বি ভৈর বি সন্তুষ্ট নি হেলা কৃষ্ণ মতে সবুদিন রক্ত দেমি বলিতিলু তুই দে আচ্ছা 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 হে অষ্টমল্লকে আর কংসকে মারি দেলু যে মোর পেট পুরি যাবা আর ইনু আর কেমি কেনতা করমি সেতিলাই কৃষ্ণ কেনতা কলে আরে মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ কলি মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ কলি এ বাবু রক্ত পি তৃপ্ত নহেলা কালি সতে রক্ত পি তৃপ্ত নহেলা কালি মথুরারে মু জনম খেলি সখা মহাভারত যুদ্ধরে কিলি কিলা নাদ করি করি চণ্ডী চামুন্ডা রক্ত পিলে আচ্ছা 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 সেতকিরে বি কালি সন্তুষ্ট নি হেলা সভা বসিলে দেব চারি তিন পদে পাঁচ পদে করে নিরূপণ ন মুন্ড 14 ভাও 28 তাঙ্কর 19 পয়সা চকুয়ার শ্রবণ 18 সেটা তো নি কই পালে লেখা বদলি যে লেখা রে তো নি পারলা যে লেখা লেখা বদলি লেখা রে দেমা লেখা রে দিতেন লেখা রে আনো হয় লেখা রে এটা লেখা বদলে কাই পত্র মুছে নি পৌঁছে 13টা কথা আগে আর গোটে কথা আমার মনে তোমার মনে এটা যদি 100% যদি হা হেলা পারুছ সেটা বুঝি পারুছ হয় হয় মোর ভাই ঠিক কইছে সখা মহাভারত যুদ্ধরে কিলি কিলা নাদ করি করি চণ্ডী চামুন্ডা রক্ত পিলে আচ্ছা 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 সেতকির বি কালি সন্তুষ্ট নি হেলা নাই হেলা আর কৃষ্ণকে কହୁছে কৃষ্ণ ই মহাভারত যুদ্ধ 18 দিন করমি বইলু 17 দিন বেলে কলি আচ্ছা আর বেলে কেনতা করবু যে কহ কেনতা করবু যে কহ কৃষ্ণ কহিলে ই কলি যুগে অত্যাচার পাপ হেবা আর কলি যুগে আর বেলে মহাভারত যুদ্ধ করমি যে 17 দিন বেলে রে সম্পূর্ণ করে দেলু বেশ বেশ যদি দ্বাপর যুগরে 18 দিন সম্পূর্ণ নে কলু হ্যাঁ তোর যদুবংশকে দে যে খাইমি বই এটা তো হেটা সেতিলাই কৃষ্ণ কেনতা কলে আরে সেতি পাই মোগি কগুয়া ভয়রে মোর যদুবংশকে মারিলি সেতি পাই মোগি কগুয়া ভয়রে যদুবংশকে মারিলি যদুবংশ মারি শিয়লি লতারে আনন্দে শয়ন কলি যদুবংশ মারি শিয়লি লতারে শয়ন কলি সখা সেতির লাগি যদুবংশকে মাইলে আর শালি লতারে দিগর বসিত আচ্ছা 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 কালি কিন্দ্রি পড়লা ভৈরবী হ্যাঁ ই তোর যদুবংশকে দে দেলু যে মুই শান্তি হই যাবি বেশ আর তোর রক্ত দে নহলে মুই স্বর্গকে নি যাবি হ্যাঁ কৃষ্ণ চিন্তারে পড়ি গলি আহা সখা তুই চারি যুগে জন্ম হই করি মহাপ্রবল অসুর মানকে মারিছু এটা ভৈরবী কହୁছে কৃষ্ণ আচ্ছা 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 তোর ভলি আর পাপি ব্রহ্মাণ্ডরে কেহি নাই হ্যাঁ হ্যাঁ আর রক্ত নি পিলে মুই কেবে স্বর্গকে নি যাবেলা কালি তেণু করি কৃষ্ণ কেনতা কলে কেনতা কলে ত্রেতয়া যুগরে বালিকে লুচি করে মারিছিলে হ্যাঁ আর তার পুত্র অঙ্গদকে কহিଥିଲେ রে অঙ্গদ দ্বাপর যুগরে যারা সবর রূপে জন্ম হেবু হ্যাঁ আর মোর পাদরে সরবিদ্ধ করবু হ্যাঁ তোর পিতাঙ্ক ঋণରୁ তুই মুক্তি ହେଇଯିବୁ ବୋଲି হয় হয় সখা সে যারা সবর কেনতা কলা আরে যারা সবর সরজে মারি দেলা যারা সবর সরজে মারি দেলা এ বাবু রক্ত পি তৃপ্ত হইলা কালি সতে রক্ত পি তৃপ্ত হইলা কালি মথুরারে মু জনম খেলি